প্রণাম নমস্কার। মহাবলী মারুতি সংঘ সকল সদস্যকে জানাই আমার ভক্তিমূলক প্রণাম। আমার নাম শুভ্রশীল। আমার বয়স 5 বছর। আমি কেজিতে পড়ি। বাসা বালকালি কানুঙ্গপাড়া। আমি চতুর্থ অধ্যায়ে 7 ও 8 নং শ্লোক পাঠ করব। ওম তৎসৎ ওম তৎসৎ ওম তৎসৎ। অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাচম্যান চরাচরং তৎপদাং দর্শিতাম্যান তস্মাৎ শ্রী গুরবে নমঃ। গুরু ব্রহ্ম গুরু বিষ্ণু গুরুরেব মহেশ্বর গুরুরেব পরমা ব্রহ্ম তস্মাৎ শ্রী গুরবে নমঃ। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীন বন্ধু জগৎপতে গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অদ্বৈতা চতুর্থ অধ্যায় জ্ঞানযোগ শ্রী ভগবানুবাস। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्परं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थे सम्भवामि युगे युगे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घो याते गिरि तमहं वन्दे परमानंद माधव। गंगा गीता शशावित्री सीता सत्य पतिपता ब्रह्मा बलि ब्रह्मा विद्यार्थी सन्ध्या मुक्तिगेहिनी अद्यमात्रा चिदानंद भवंगी दान्तिनाशिनी वेदत्रये परमानंद तत्त्व ज्ञानमंजूरी। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जय गीता जय गीता जय गीता जय श्री राम। नमस्कार।